आजिर कहानी ओडिशार एक एमिति रहस्यमय मंदिर को नहीं जहाँ को केही कहती तांत्रिक शक्तिर केन्द्र तो आउ केही कहती यह थिला गुप्त अलौकिक साधनार स्थान। यह हेउची हीरापुर प्रसिद्ध चौसठी जोगिनी मंदिर। एक एमिति मंदिर जहार नाही कौनसी छात जोठारे रातिरे जिबाकू आज भी लोके भय करांती आउ जहाको नहीं आज भी चली अनेक अलौकिक कहानी। केही कहते रातिरे एठारे घुंगुर और पायलर शब्द सुना जाए तो केही कहती एठारे आज भी अनुभव हुए अजଣା शक्तिर उपस्थिति। ताहले किए थिले यही चौसठी जोगिनी काहेकि यही मंदिरर छात नहीं सतरे कि एठारे होथिला गुप्त तांत्रिक साधना एवं एई मंदिर रे सतरे अलौकिक शक्ति अच्छी कि आजिर यही रहस्यमय यात्रा रे आमे जानिबा चौसठी जोगिनी मंदिरर भयंकर सत्य। आपण एमिति रहस्यमय कहानी पसंद करते कि ताहले निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। भुवनेश्वर किछि दूर रे हीरापुर नामक एक छोट शांत गाँव अवस्थित यही प्राचीन मंदिर प्रथम दृष्टि रे देखिले यह कौन सी साधारण मंदिर भली लगे नाही बड़ मंदिर नाही भीड़ नाही घंट ध्वनि किंतु यही छोट गोलाकार आकार मंदिर भितर लुचिछि शताब्दी पुराना अनेक रहस्य। यही मंदिरर उच्चता मात्र 8 फुट एवं यार व्यास प्राय 30 फुट। मंदिर भितर को प्रवेश करबा पई आज भी मुंड नुआई भितर को जिबाकू पड़े। मंदिरटी कला ग्रानाइट पत्थर रे निर्मित आउ यार संपूर्ण आकृति को केही शिवलिंगर प्रतीक बोली मानती। कुहा जाए यह केवल एक मंदिर नुहे यह हेउची शिव और शक्तिर एकतार प्रतीक। इतिहास अनुसार यही मंदिर नवम शताब्दी रे भूमकर वंश समय निर्माण होइतिला। सेही समय रे ओडिशा रे नारी शक्तिर प्रभाव बहुत शक्तिशाली थिला। कुहा जाए भूमकर वंश समय 9 जन राणी शासन करथिले एवं शक्ति उपासना समाजर एक मुख्य अंश थिला। राणी हीरा देवी नामरू यही गाँवर नाम हीरापुर पड़ीना बोली कह जाए। भारत में मोट 13टी चौसठी जोगिन मंदिर थिबा बेले सेथुरु 2टी ओडिशा रे अछि। गोटे हीरापुर रे आ गोटे रानीपुर चरियाल रे। किंतु हीरापुर यही मंदिर को सबुठारु प्राचीन और रहस्यमय मंदिर मानक मध्य गणा जाए। किंतु सबुठारु बड़ प्रश्न होछि किए थिले यही जोगिनी माने। पुराण और तंत्र शास्त्र अनुसार जोगिनी माने थिले देवी आदिशक्ति भयंकर और शक्तिशाली रूप। 8टी मातृका देवी ब्राह्मणी वैष्णवी माहेश्वरी इंद्राणी कौमारी बाराही चामुंडा और नरसिंगी। प्रत्येक मातृकांकर थिले 8 जन सहायक शक्ति एवं सेठारु गठित होइथिले 64 जोगिनी। किछि कथा अनुसार रक्त बीज सह युद्ध करबा पई माँ आदिशक्ति 64 जोगिनीर रूप धारण करथिले। एही मंदिरर प्रत्येक मूर्तिर रूप संपूर्ण अलग। कहार हाथ में अस्त्र कहार भयंकर मुह तो केही पशु उपरे बसिछंती। प्रत्येक जोगिनींकर अलग केशसज्जा अलग आभूषण अलग वाहन अलग नृत्य मुद्रा। एही जोगिनी मानंकु केही केही 64 कला 64 शक्ति अथवा अलौकिक शक्तिर प्रतीक बोली मध्य मानती। मंदिरर चारि पाखरे 9 कात्यायिनी देवी मूर्ति मध्य रही जो माने मंदिर को सुरक्षा देउछंती बोली विश्वास करा जाए। मंदिर भीतर को प्रवेश कले 2 पार्श्व भैरव द्वारपालक मूर्ति देखा मिले। मंदिरर मध्य भागरे विराजमान अच्छी महामाया दुर्गा एक विशाल पद्म उपरे 10 भुजा रूपरे। मंदिरर मध्य भागरे थिबा चंडी मंडप रे साधक माने बसी तंत्र साधना करुथिले। आउ एही मंदिरर सबुठारु बड़ रहस्य होछि एहार खोला छात। साधारणतः समस्त मंदिरर ऊपर छात थाए किंतु एही मंदिर संपूर्ण खोला। किछि इतिहासविद और तांत्रिक मानक कहिबा अनुसार एहार कारण थिला तंत्र साधना। कारण तंत्र साधना रे पंचतत्व अर्थात अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाशर विशेष महत्व रही थाए। आउ एही 5टी तत्व खुला आकाश तले ही एका साथी रे अनुभव करा जाई पारे। सेथिपाई एही मंदिर को छात विहीन रखा जाइतिला।
କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହେଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା। କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାଶୀ, କାମାକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଅଘୋରୀମାନେ ଏଠାକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ରାତିରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ହୋମ, ବଳି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିମାନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ହେବା ପରେ ରାତିର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ୱିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଠାରେ 16 ଦିନ ଧରି ବିଶେଷ ପୂଜା ହୁଏ। ସପ୍ତମୀରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ନବମୀରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ମାଛର ବଳି ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ବଳି ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଳଦୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। ଗାଁରେ ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଦିଆଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଆଜି ବି ଏହାର ଶକ୍ତି ଓ ରହସ୍ୟ ଅବିକଳ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କେହି କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରପାଠର ଶବ୍ଦ, ତ କେହି କହୁଥିଲେ ପାଉଁଜି ଓ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ସେମାନେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛାୟା ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନାର ଅନୁଭବ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିବ ଭୟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରେ। କେହି ଏହାକୁ କଳା ଯାଦୁ କହନ୍ତି, ତ କେହି ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ସାଧନା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସତରେ କି ଏଠାରେ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ଏହା କେବଳ ଲୋକକଥା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଜି ବି କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, 1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ବୋଧେ ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚୌଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।